long live, CPM, IPFT, BJP, Yakari Fanya Rangatul Khabar Kubai Lam Sago, CPM, IPFT, BJP, Yakari Fanya Rangatul Khabar Kubai Lam Sago, Diplomata long live, YTF long live, Titalev long live, Bubagara long live, Bubagara long live, IPFT, CPM, BJP, Yakari Diplomata Panel Rangatul Khabar Kubai Lam Sago, IPFT, CPM, BJP, Yakari Fanya Rangatul Khabar Kubai Lam Sago, Bubagara, Bubagara. परमनगर लेस कमिटिनि परमनगर हातिओ कायसा जयदिं प्रग्राम उंजाक हरो तिनि गोबां मा दाल बिदाल पार्टी याकरिनाय टोटाल बेबागै 67 फेमिलिनि प्राय 200 भोटार सिनि तिप्रा मथाव सिनि बुबाग्रानो लगिरनानै हिनिनाय सिनि तिप्रा मथानि बाना रंफाया बरंनो जों जतनो मिलिनाय लामसगो तै बरंनो बुबाग्रानो लगिरना हनन फाइमान बागै आमबायाफोरो तै ताबुक पर्यन्त जारा फायाको आं ताबुक बार बार फायदों बरंनो बसुं आङो नरंनि मिडियानि बिसिंतिनो बरंनो कयहरो नरक खालि जरा तंखाखो जों मा फायनाय जरा फायसिनि जरा लाइ थांगांके जों जेसेबानो थानजोंनि जों ते आबो चिना जरानो फिरं मांला खानि बागै फादि 2000 তে चुसका जतनो मिलै सुं बुबाग्रानो लगिरलायनो नरनो जतनो कयहरो ताबो कामी कामीगो जत दिसिनि मेन उद्देश्य गथ' बासाना नैया जों 2023 सिनि थानसा फुनुगुने जों साइमनो 23 जों थानसा फुनुका हांके जों जदि सिक्रि मांखांके जों भारत हाकटनि लिडार अफ न जों फुनुगुइ मांखांका तिप्रा सरक थानसा तंगो दरकार नांके जों जेबा फानो खालायमानो नांखांका जों निनि सरकारनो खिखालायमानो नांखांका नों जों ननो सरकार खालायमानो आ मेसेज ता जों जदि रै मांखांके बुबागारानि जे वानसुकमुं आ इमां आबो मुक्तांनानै बिसिलार गला सिनि लं प्रसेसया जों जबा खालायनाय जबा 70 72 बছর जबा खालायका जबा खालाय जों ताम मांका जों लास्ट फाइट जों किसे किसे का जबा खालाया करने जों पुल्ला एमं लास्ट जत्तनि मिलै जबा खालायनाय बुबागारानि আমনো জিতেগা তো জিতেগা হারেগা তো হারেগা সভা এখানে পরমনগর বাজারে আমাদের এখানে আজকে বিভিন্ন পার্টির থেকে দল ত্যাগ করে টোটাল 66 করে সাহায্য করার জন্য বুবাগারার যে থানচার ডাক এখানে এসে সবাই যোগদান করেছে আমি আশা করব এবং আশা রাখি আগামী দিনে এখনো পর্যন্ত যারা বুবাগারার সাথে আসে নাই এখনো পর্যন্ত যারা ত্রিপুরা মঠতে আসে নাই তাদেরকেও আমি অনুরোধ করব এবং আশা রাখবো অতি শীঘ্রই ওনারাও চলে আসবে কারণ বুবাগারা সবার জন্য চিন্তা করছে কেরাতার ত্রিপুরান হলে সবার জন্যই মঙ্গল হবে এখানে কোনো বেড়াবেট থাকবে না আমাদের যা ন্যায্য মূল্য দাবি সেগুলো পূরণ হবে বুবাগারার ডাকে যদি সারা দিয়ে সবাই আমরা একটাভাবে যদি কাজ করতে পারি তাহলে বুবাগারার স্বপ্ন যেটা যদি সফল হয় তাহলে সবারই মঙ্গল হবে সবারই মঙ্গল হবে এই আশা